السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جانشری محل میں سپاہیوں کو مشق کرتا ہوا دیکھ کر زینل دوغان سے کہتا ہے، آپ دیکھ سن رہے ہیں آغا، جانشری مہم کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو دوغان کہتا ہے، ہم کب سے جانشری فوج کے چانے پر جنگ میں گئے ہیں زینل؟ تو زینل کہتا ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن فوج کی حالت بھی واضح ہے، یہ اتنے عرصے سے تربیت کر رہے ہیں، کیا یہ بلا وجہ ہے؟ دوغان غصے سے کہتا ہے، زینل کیا تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ تو زینل کہتا ہے، آغا ہرگز نہیں، آپ آغا ہیں، آپ سربراہ ہیں، ہمارے سربراہ، جو ضروری ہے وہ کریں تاکہ دوست کوئی فساد نہ پھیلائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی زینل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ باہر شہاب الدین پاشا ایک پرندوں والی دکان پر جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پرندے دیکھنے لگ جاتے ہیں تو تاجر کہتا ہے، فینچ، بلانے والا پرندہ، یعنی سمجھ لیجئے کہ یہ ایک جال والا پرندہ ہے، یہ دوسرے پرندوں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماہر شکاری اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو پیچھے سے آنے والا محمود پاشا کہتا ہے، یعنی کہ یہ غدار پرندہ ہے۔ جواب میں تاجر کہتا ہے، محمود پاشا ایسا ہی ہے۔ محمود پاشا کے کہنے پر تاجر ایک پرندہ انہیں دیتا ہے۔ شہاب الدین پاشا کو دیکھتے ہوئے محمود پاشا تاجر سے پوچھتا ہے، کیا یہ پرندہ اپنی ہی نسل کو دھوکہ دیتا ہے؟ تو تاجر کہتا ہے، پاشا شکار کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، ہزار طرح کے کھیل کھیلتا ہے، یہ ہواؤں میں بھمر کی طرح اڑتا ہے، خوبصورت گاتا ہے اور میٹھی باتوں سے پھنساتا ہے۔ شہاب الدین پاشا یہ باتیں سن کر کافی زیادہ غصے میں دکھائی دیتا ہے۔ محمود پاشا تاجر سے پوچھتا ہے، کیا یہ اپنے قریبی لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے؟ تو تاجر کہتا ہے، بالکل میرے پاشا۔ محمود پاشا کہتا ہے، پرندہ ہی کیوں نہ ہو، غداری کا انجام موت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پرندے کی گردن توڑتا ہے اور اسے پھینک دیتا ہے۔ پھر مزید کہتا ہے، غداری کا غدار کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی تم جانتے ہو، چاہو تو کھاؤ، چاہو تو نہ کھاؤ، یہ لو شہاب الدین۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پرندے کا باقی حصہ شہاب الدین کو دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ شہاب الدین پاشا بہت غصے میں اسے دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوغان جانشری سرائے والے رستم کے پاس جاتا ہے کہ ایک طرف سے شاہان بھی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور دوغان آغا کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ ڈرموں کے ساتھ سہارا لیتا ہے تو سارے کے سارے ڈرم گر جاتے ہیں اور کچھ مشروب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دوغان غصے میں کہتا ہے، شاہان، تم نے کیا کیا ہے؟ سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ سرائے والا رستم آغا کہتا ہے، ارے وہ بدبخت کہیں کہ تم نے مجھے برباد کر دیا۔ شاہان ڈرتے ہوئے کہتا ہے، میں ادا کر دوں گا، ادا کر دوں گا، کتنے سکوں کا ہے؟ تو رستم آغا کہتا ہے، 100 سکے۔ جواباً شاہان کہتا ہے، میں دے دوں گا۔ پھر اچھلتے ہوئے کہتا ہے، شربت بہت اچھا ہے، شربت بہت اچھا ہے۔ تو دوغان غصے سے کہتا ہے، بکواس نہ کرو رستم آغا، میں یہ قرض ادا کر دوں گا، تم یہاں کی صفائی کرو۔ یہ کہتے ساتھ وہ شاہان کو دھکیلتا ہوا ایک طرف لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، منحوس آدمی، بیوقوف، جہاں بھی تمہارا سایہ پڑتا ہے وہاں گھاس نہیں اگتی، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ دوبارہ یہاں کبھی نہ آنا؟ تو شاہان کہتا ہے، مہم کے لیے میرے آغا، مہم کے لیے۔ دوغان غصے سے کہتا ہے، مہم؟ کیا مہم؟ ہم تمہیں فوج میں شامل کر لیں تاکہ ہم پر بھی آفتیں نازل ہوں، منحوس کہیں کہ؟ شاہان کہتا ہے، آپ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں میرے آغا، میں پہلے کون سی آفت لایا ہوں جو اب لاؤں گا؟ دوغان اس سے کہتا ہے، کیا میں نے تمہیں پہلے بحریہ میں شامل نہیں کیا تھا؟ کیا پہلے ہی دن کشتی ڈوب نہیں گئی تھی؟ تو شاہان کہتا ہے، ڈوب گئی تھی۔ دوغان کہتا ہے، ہاں ڈوب گئی تھی، میں نے تمہیں بعد میں توپ خانے میں نہیں بھیجا تھا کیا توپیں یکے بعد دیگرے پھٹ نہیں گئی تھی؟ شاہان کہتا ہے، آغا پھٹ گئی تھی۔ یہ سن کر دوغان کہتا ہے، اگر یہ آفت نہیں تو اور کیا ہے؟ شاہان کہتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ دوغان کہتا ہے، اللہ کی مرضی؟ تم اپنا سامان باندھ کر کوسوں کے گاؤں واپس جاؤ گے، ورنہ میں تمہاری زندگی اجرن کر دوں گا، جاؤ، چلے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی شاہان چلا جاتا ہے۔ ادھر کتب خانے میں لطفی گہری جانچ پڑتال میں لگا ہوتا ہے اور کتابوں کے صفحے پلٹتے ہوئے کہتا ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، یہ نہیں ہے، یہاں نہیں ہے۔ وہ اور کتابیں اٹھا لاتا ہے، پھر انہیں پڑھتے ہوئے کہتا ہے، برناباس کے انجیل مقدس مانتوں میں سے ہے، کیا سلطان کو یہ معلوم ہو سکتا ہے؟ برناباس۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہی کتاب اٹھاتا ہے اور بھاگ پڑتا ہے۔ وہ یوسف اداباشی کہتا ہوا یوسف کے سامنے جا پہنچتا ہے تو یوسف اس سے کہتا ہے، اداباشی نہیں، خاص اداباشی۔ یہ سن کر لطفی کہتا ہے، اچھا خاص اداباشی، مجھے سلطان سے ملنا ہے۔ مگر یوسف کہتا ہے، ہرگز نہیں پاگل افندی۔ لطفی اس سے کہتا ہے، او خاص اداباشی، ہمارے سلطان ضرور یہ دیکھنا چاہیں گے، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یوسف کہتا ہے، دیکھو اسحاق پاشا اندر ہیں، مناسب نہیں ہوگا۔ جب یوسف نہیں مانتا تو لطفی اسے لالچ دیتے ہوئے کہتا ہے، تمہاری چمن کی مہک ختم ہو گئی ہے، دیکھو تم مجھے اندر جانے دو، میں تمہیں بہترین چمن تحفے میں دوں گا، یہ بہت ضروری ہے، جانے دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی یوسف مان جاتا ہے اور سلطان سے اجازت
लेने कमरे के अंदर चला जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहरी जहाज समुद्र से आगे बढ़ रहा होता है। जहाज के अंदर पादरी जान कमांडर के साथ मौजूद होता है और पादरी जान से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि पोप शहंशाह कोमिनोस की बात मानेगा? तो पादरी जान कहता है, आज से मुश्किल दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ और मैं वेटिकन तक पहुँचने से पहले कुछ नहीं सोचना चाहता। कमांडर इजाजत लेकर चला जाता है। कमांडर जैसे ही बाहर आता है, बिसात सीढ़ियां चढ़ते हुए सामने मौजूद सिपाही को मौत के घाट उतार देता है। एक तरफ खड़ा विलाद भी रस्सी इकट्ठी कर रहा होता है। कमांडर गुस्से में बिसात से कहता है, आज हम तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम चाहोगे, बल्कि खून देंगे। सिपाहियों, मार डालो इसे। यह सुनकर सिपाही बिसात पर हमला करने ही लगते हैं कि विलाद एकदम से उन पे टूट पड़ता है और आनन फानन काट डालता है। शोर की आवाज सुनकर अंदर मौजूद पादरी भी खड़ा हो जाता है। बाहर कमांडर बिसात पर हमलावर होता है। दोनों के दरमियान टक्कर की लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि विलाद सिपाहियों का काम तमाम कर रहा होता है और जैसे ही पादरी बाहर आता है, विलाद उसे दबोच लेता है। कमांडर और बिसात एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। विलाद पादरी से कहता है, तमाशा देखो पादरी, हमने तुम्हारे लिए तैयार किया है। लड़ते हुए कमांडर बिसात से कहता है, तुम अपने दोस्तों से ज्यादा मजबूत निकले, बहुत खूब। जब उन पर तशद्दुद किया जा रहा था तो वो इतने मजबूत नहीं थे। यह सुनकर विलाद बिसात को गुस्सा दिलाते हुए कहता है, बिसात, मैं ये लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो बिसात कमांडर से कहता है, अच्छा किया याद दिलाकर, उनके इंतकाम के लिए मैं तुम्हें दुगनी तकलीफ दूंगा। यह सुनते साथ ही कमांडर फिर से उस पर हमला करता है। बिसात उसे पीछे धकेलते हुए कहता है, दरअसल तुम्हें उस वक्त हमारा सामना करना चाहिए था जब हम महल से अपने साथियों के साथ निकल रहे थे। तब तुम उनकी तलवारों का मजा चख चुके होते, लेकिन फिक्र ना करो, मैं उन सब के बदले तुमसे एक एक करके लूंगा। कमांडर कहता है, मतलब वो गद्दार एरिना इस वजह से महल आई थी तुम्हें अंदर लाने के लिए? हैरान क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो आदमी जिन्होंने पादरी को तुम्हारे साथ शामिल किया, क्या वो नहीं जानते थे कि वो लड़की गद्दार है? बिसात पूछता है, एरिना कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? तो कमांडर कहता है, मैं नहीं जानता। कौन जानता है कि महल के तारीख जिंदानों में वो उसके साथ क्या कर रहे होंगे। यह सुनते साथ ही बिसात एकदम से हमला करता है और उसे दबोच के घुटनों के बल ले आता है। फिर उससे पूछता है, मुझे बताओ एरिना कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? बिसात को गुस्से में देखकर विलाद आगे बढ़ता है और कहता है, सुकून से हमें इसकी जिंदा जरूरत है। उधर लुत्फी सुल्तान के पास खड़ा होता है और सुल्तान उससे पूछते हैं, विलाद के बारे में आपको किस चीज पर शक है? ऐसा क्या है जो आप देखते हैं और हम नहीं देखते? लुत्फी कहता है, मैंने विलाद की आंखों की तारीकी देखी। सुल्तान मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुल्ला, तुमने उसकी आंखों में एक बार देखा है, लेकिन मैं उसे सालों से देख रहा हूँ। उस आदमी को मैं अपना भाई कहता हूँ। जवाबन लुत्फी कहता है, मेरे सुल्तान, यकीनन आप हक बिजानिब हैं। उसने भी बरसों से आपको भाई की तरह देखा, इस तरह वो अपनी आंखों की तारीकी भी आपसे छुपा सका। सुल्तान पूछते हैं, क्या भाई भाई से गद्दारी कर सकता है? तो लुत्फी कहता है, मेरे सुल्तान, गद्दारी और लालच के दरमियान एक बारीक लकीर है। मैंने लालच का अंधेरा देखा है, लेकिन अल्लाह जानता है कि वो गद्दारी करेगा या नहीं। सुल्तान पूछते हैं, अगर उसने अमानतें पोप के पास पहुंचने से पहले छीन ली तो लुत्फी कहता है, लेने के मामले में उसके जोश पर मुझे कोई शक नहीं है मेरे सुल्तान। सवाल यह है कि वो आपके पास लाएगा या नहीं। सुल्तान कहते हैं, शक करना और सवाल करना अकल की फितरत है, ये ठीक है, लेकिन तुम ये अल्फाज कागज से मिटा नहीं सकते। यहाँ कहा गया हर लफ्ज एक कीमत रखता है। तो लुत्फी कहता है, बेशक मेरे सुल्तान, जब विलाद मुकद्दस अमानतें लाएगा और उन्हें वलाचिया के किले में ले जाएगा, आपके पास मौजूद चंद जासूस आपको विलाद के इरादे के बारे में बता सकते हैं। यह सुनते साथ ही सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि विलाद ने पादरी जान के कुछ आदमियों को जहाज से नीचे लटकाया होता है और वो पादरी जान को देखते हुए एक को नीचे फेंक देता है। फिर पादरी जान के पास आकर कहता है, मुझे कलमंद दुश्मन पसंद है पादरी, लेकिन तुम जैसे दोस्ताना चेहरे वाले नहीं। पादरी कहता है, कोमिनोस ने मुझे मजबूर किया ये करने के लिए, मुझे मुकद्दस अमानतों तक पहुंचने के लिए ये करना पड़ा। विलाद कहता है, मुकद्दस अमानतें कहाँ हैं? तो पादरी कहता है, हमारे पास वो नहीं है, मुझ पर यकीन करो। विलाद गुस्से से पूछता है, फिर कहाँ है? तो पादरी कहता है, शहंशाह कोमिनोस के पास है। विलाद पूछता है, वो नहीं क्यों रखेगा? उनके जरिए वो एक फौज हासिल कर सकता था। तो पादरी कहता है, हिफाजत के लिए। उसने सोने के जरिए बहुत बड़ी एक अजीम फौज का मुतालबा किया। जब वो पोर्ट्स पहुंचेंगे तो वो मुकद्दस अमानतें फराहम कर देगा। विलाद कहता है, तुम खुदा के बंदे हो, इतने झूठ कैसे बोल सकते हो? खुदा के सामने कैसे जवाब दोगे? तो पादरी कहता है, अगर मुकद्दस अमानतें मेरे पास होती तो मैं अपनी जान बचाने के लिए मुकद्दस अमानतें ना पहुंचाता। विलाद कहता है, कोमिनोस से एक होशियार दुश्मन निकला, लेकिन तुम फिर भी गद्दार हो। पादरी कहता है, मैंने बताया है कि मुकद्दस अमानतें कहाँ हैं, तुम मजीद क्या चाहते हो? विलाद कहता है, तुमने मुझे बताया है लेकिन पहुंचाया नहीं है और पहुंचा भी नहीं सकते। ये कहते साथ वो पादरी की टोपी उतार देता है। पादरी बहुत डर जाता है और विलाद कहता है, तुमने
अपनी टोपी खो दी है पादरी। मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन एक बार का झूठा हमेशा झूठा होता है। विलाद के इशारे पर उसके आदमी 2 मजीद आदमियों को नीचे फेंक देते हैं और विलाद एकदम से पादरी को रस्सी के साथ बांधता है और लटका देता है। इसलिए में बसात नीचे से ऊपर आता है और पादरी अपने अंजाम को जा पहुंचता है। फिर बसात से पूछता है, क्या तुमने कमांडर को बांध दिया? बसात पूछता है, तुमने मुझे उसे मारने क्यों नहीं दिया? वो बुज़दिल कैसे मुफीद हो सकता है? तो विलाद कहता है, वो खबीस जिंदा ज्यादा काम आएगा, वो पोप को पैगाम भेजने में हमारी मदद करेगा। बसात पूछता है, मुकद्दस अमानतें कहाँ हैं? तो विलाद कहता है, कोमिनोस के पास, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। अब हम वापस पैतख जा रहे हैं, हमें ये बात अपने सुल्तान को बतानी चाहिए। ये सुनकर बसात कहता है, ठीक है, फिर सफर महफूज हो, मैं नहीं आ रहा, मैं पहुंच जाऊंगा। विलाद उससे कहता है, तुम एक सिपाही हो, फर्ज शनास आदमी हो, हम वहाँ जाएंगे भाई, हम जरूर जाएंगे, लेकिन इस बार अपनी तलवारों के साथ मजबूत होकर। ये कहते साथ ही विलाद बसात से प्यार करता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला